Aprendamos a hablar hindi. Lección 3. Estoy bien. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. Estoy bien. मैं ठीक हूँ. Estoy bien. En respuesta a cómo está o cómo estás, decimos मैं ठीक हूँ. En respuesta a cómo está o cómo estás, decimos मैं ठीक हूँ. मैं significa yo, ठीक estoy significa bien. Sorry, no, मैं significa yo, ठीक significa bien, हूँ significa estoy. मैं ठीक हूँ, estoy bien. मैं significa yo. मैं significa yo. ठीक significa bien. ठीक significa bien. हूँ significa estoy. हूँ significa estoy. मैं अच्छा हूँ. मैं अच्छा हूँ. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien. Pero मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien. Pero मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छी हूँ. मैं अच्छी हूँ. मैं अच्छी हूँ significa estoy bien. Pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer. मैं अच्छी हूँ. मैं अच्छी हूँ significa estoy bien. Pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer. मैं अच्छा हूँ significa estoy, pero मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छी हूँ significa estoy bien. Pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer. अच्छा. अच्छा significa bien. अच्छा significa bien. अच्छी también significa bien. अच्छी también significa bien. Estoy bien. Estoy bien y tú. मैं ठीक हूँ और तुम. Estoy bien y tú. मैं ठीक हूँ और तुम. मैं ठीक हूँ और तुम significa estoy bien y tú. Estoy bien y tú. मैं significa yo. ठीक significa bien. हूँ significa estoy.
और significa y, तुम significa tú, और significa y, तुम significa tú. Estoy bien y usted. मैं ठीक हूँ और आप? मैं ठीक हूँ और आप? Estoy bien y usted. Estoy bien y usted. मैं ठीक हूँ और आप? Estoy bien y usted. मैं significa yo, ठीक significa bien, हूँ significa estoy, और significa y, आप significa usted. मैं ठीक हूँ और आप? En respuesta a cómo está o cómo estás, decimos मैं ठीक हूँ. En respuesta a cómo está o cómo estás, decimos मैं ठीक हूँ. En respuesta a cómo está o cómo estás, también decimos मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ. En respuesta a cómo está o cómo estás, también decimos मैं अच्छा हूँ o मैं अच्छी हूँ. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien, pero मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छी हूँ significa estoy bien, pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer. En respuesta a cómo estás, también podemos decir मैं ठीक हूँ और तुम. En respuesta a cómo estás, también podemos decir मैं ठीक हूँ और तुम. मैं ठीक हूँ और तुम significa estoy bien y tú. मैं ठीक हूँ और तुम significa estoy bien y tú. मैं ठीक हूँ धन्यवाद. मैं ठीक हूँ धन्यवाद. मैं ठीक हूँ धन्यवाद. Estoy bien, gracias. 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 मैं अच्छा हूँ धन्यवाद. मैं अच्छा हूँ धन्यवाद. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien, gracias. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien, gracias. Pero मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छा हूँ estoy bien. मैं अच्छा हूँ estoy bien. मैं अच्छी हूँ estoy bien. Dice una mujer. मैं अच्छी हूँ dice una mujer. मैं अच्छी हूँ धन्यवाद. मैं अच्छी हूँ धन्यवाद. Estoy bien, gracias. Pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer.
मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया. मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया. Estoy bien, gracias. Pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer. मैं अच्छी हूँ dice una mujer. मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया. Estoy bien, gracias. Pero मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया dice una mujer. मैं अच्छा हूँ dice un hombre. मैं अच्छा हूँ significa estoy bien. मैं अच्छी हूँ también significa estoy bien, pero मैं अच्छी हूँ dice una mujer.